Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutarakan permintaan maafnya pada keluarga para sandera. Permintaan maaf itu mencuat seusai ratusan ribu warga Israel menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembebasan tawanan di Gaza. Dalam demonstrasi itu, para warga juga mengecam kematian 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah selatan jalur Gaza pada Sabtu 31 Agustus 2024. Tingginya gelombang protes tersebut membuat Netanyahu terdesak dan melayangkan maaf. Lewat konferensi persnya, Netanyahu meminta maaf lantaran gagal menyelamatkan nyawa ke-6 sandera. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengaku bahwa pihaknya hampir berhasil menaklukkan Hamas. Ia menyebut militan Palestina itu akan membayar harga yang sangat mahal buntut kematian ke-6 sandera Israel. Tak hanya mengirimkan maaf saja, Netanyahu juga turut meminta ampunan dari keluarga sandera. Ia menyesal telah gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan 6 sandera yang ditawan Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menyatakan bahwa para sandera tersebut tewas selesai ditembak Hamas tepat di bagian belakang kepala mereka. Adapun 6 nama sandera yang tewas itu adalah Hersh Goldberg Polin, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, dan Almog Sharusi. Mesir tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal koridor Philadelphia. Dalam konferensi pers pada Senin 2 September 2024, Netanyahu berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel di koridor tersebut. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Netanyahu dalam konferensi pers itu rupanya menyulut amarah Mesir. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu menyebut bahwa Mesir terlibat dalam penyelundupan senjata dengan Hamas. Netanyahu menuding Mesir dan Hamas menyelundupkan senjata melalui koridor Philadelphia, perbatasan Sinai, Mesir dan Rafah, jalur Gaza. Mesir pun menolak pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu itu. Pihaknya menekankan bahwa Netanyahu mengeluarkan tudingan itu untuk menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Mesir juga menyatakan penolakannya terhadap segala tuduhan yang dilontarkan pejabat Israel terkait hal itu. Pemerintah Israel dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari pernyataan tersebut. Mesir juga menegaskan keinginannya untuk terus memimpin proses perdamaian di kawasan itu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap dakwaan yang menargetkan sejumlah pimpinan Hamas. Dakwaan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam serangan 7 Oktober di Israel. Dilansir dari ABC News, pengaduan pidana tersebut diajukan sejak bulan Februari. Namun kasus itu baru dibuka pada Selasa, 3 September 2024 di distrik selatan New York. Tuntutan pidana itu menyebutkan nama 6 anggota Hamas dan merinci peran mereka. Dikutip dari Tribun News, terdapat 7 tuntutan pidana yang menargetkan para petinggi Hamas tersebut, termasuk pengeboman dan kematian warga Amerika. Nama-nama yang disebutkan dalam pengaduan pidana itu adalah Ismail Haniyeh, bos Hamas yang dibunuh di Iran, serta Yahya Sinwar yang kini menggantikannya. Terdakwa lain yang dicatut adalah Muhammad Al-Masri, Marwan Isa, Khaled Meshal, dan Ali Baraka. Sempat dirahasiakan, dakwaan itu akhirnya diungkap lantaran 3 dari 6 terdakwa itu telah meninggal dunia. Kematian 6 tawanan Israel yang jasadnya ditemukan oleh militer Zionis akhir pekan lalu menyoroti pentingnya gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh Gedung Putih pada Selasa 3 September 2024. Para pejabat Amerika Serikat tengah mengupayakan proposal akhir gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Amerika Serikat sendiri diketahui sedang mengembangkan sebuah proposal yang bertujuan untuk mengamankan pembebasan sandera yang tersisa. Sedangkan sebelumnya, Israel lebih memilih mempertahankan pasukannya di koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para sandera. Namun terbaru, Gedung Putih mengatakan bahwa kerangka kerja kesepakatan telah disetujui Israel. Kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah padat penduduk di sepanjang koridor Philadelphia. Pengumuman itu muncul sehari seusai Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan kontrol militer di sepanjang perbatasan Gaza Mesir itu.
Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyebut Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat mendukung untuk mengizinkan pasukan Israel tetap berada di wilayah-wilayah yang tak terlalu padat penduduk di koridor Philadelphia, Kirby enggan memberikan klarifikasi. Militer Israel menutup sementara Masjid Ibrahimi untuk warga Palestina yang ingin beribadah. Rupanya ribuan pemukim Israel hendak mengadakan konser dan ritual keagamaan di masjid yang ada di Hebron tepi barat itu. Dikutip dari Tasnim News Agency, militer Israel mengizinkan para pemukim untuk memasukkan alat-alat musik ke dalam masjid. Rekaman saat sejumlah pemukim berlalu lalang memasukkan alat musik tampak beredar luas di media sosial. Mendapati hal itu, Direktur Masjid Mu'atas Abu Sneineh mengutuknya. Ia menyatakan konser di masjid tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap tempat ibadah umat Islam. Hal tersebut juga menandakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pasukan Zionis. Pasalnya, pemukim Israel diizinkan membawa alat musik, sedangkan warga Palestina tidak diperbolehkan membawa persediaan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid. Dilaporkan Wafa, masjid tersebut telah dibuka lagi untuk jamaah Palestina pada Selasa 3 September 2024 pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik pemerintah Inggris yang menangguhkan 30 izin ekspor senjata ke negaranya. Langkah itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjata itu digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Seperti diketahui, Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel. Senjata-senjata itu antara lain jet tempur, helikopter, pesawat tak berawak, dan barang yang memfasilitasi dilakukannya penargetan darat di Gaza. Hal tersebut membuat Netanyahu marah dengan keputusan itu. Ia menekankan Israel akan memenangi perang di Gaza, baik dengan atau tanpa senjata dari Inggris. Netanyahu lantas mengingatkan bahwa ada 14 warga Inggris yang tewas dalam perang dengan Hamas. Menurut Netanyahu, tentara Israel melakukan perang yang adil dan menjaga warga sipil dari bahaya yang sesuai dengan hukum internasional. Israel dinilai tak teguh dalam pendiriannya di tengah negosiasi gencatan senjata dengan Hamas. Hal itu terbukti lewat pernyataan negosiator Israel di Doha, Qatar. Dikutip dari Tribun News, pernyataan negosiator itu berbeda dengan Perdana Menteri Netanyahu. Negosiator Israel tersebut mengatakan pada mediator Qatar bahwa mereka mendukung rencana penarikan IDF dari koridor Philadelphia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dengan Perdana Menteri Qatar. Ia mengatakan David Barnea, Kepala Mossad, terbang langsung ke Doha untuk memberitahukan hal tersebut ke mediator. Kala itu Barnea menyatakan bahwa Yerusalem siap melakukan penarikan penuh tentara Israel dari koridor Philadelphia. Penarikan pasukan itu akan dilakukan dalam fase kedua kesepakatan pembebasan sandera. Menariknya, pernyataan Barnea itu disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu melakukan konferensi pers pada Senin 2 September 2024. Berbeda dari ucapan Barnea dalam konferensi pers, Netanyahu menegaskan bahwa IDF akan tetap berada di koridor Philadelphia. 1 dari 6 sandera yang tewas di Rafah sempat memberikan pesan terakhir sebelum tewas. Hal itu tampak dalam video yang dibagikan sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Selasa 3 September 2024. Ori dan Nino merupakan sandera yang ditawan di Gaza lebih dari 10 bulan sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dalam pesannya, Ori dan Nino tampak mengutarakan kekecewaannya pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet perangnya. Ia menilai Netanyahu gagal menyelamatkan para sandera dan berusaha membunuh para tawanan. Ori dan Nino juga mempertanyakan kehadiran Netanyahu bagi para sandera. Di akhir video, pria 25 tahun itu meminta agar para warga Israel tak melupakan sandera-sandera yang masih tertawan di Gaza. ערב טוב, קוראים לי אורי דנינו, אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב7 באוקטובר ממסיבת הנובה, והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים, לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות.
ממשלת ישראל, ובראשה בנימין נתניהו, קבינט המלחמה, נכשלתם ב-7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים, והיום אתם מנסים להרוג אותנו, אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי, תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך, אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שיחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו, אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.